This portion is brought to you by Dato Puti Vinegar. Dato Puti, Mugasim, Mugasarap. Good morning mga kapamahaw! Karon na napunta sa atong segment na Busog Trip. Ug kauban nato karon ang atong gwapong host na si Totoy Bugoy and the very gorgeous chef na si Chef Cathy Dano. Good morning, guys! Good morning, Chef! Pwede na? Yes! Pwede rin mawala sa mga kadaling segment. Pamuna mo po ulit. But anyway, mga kapamahaw, syempre, arduha ka, Chef, kung anong hinungdan nga nung nahimos ng overall champion sa Kumbira 2012. Palakpakan na. Thank you. Chef Kat, unsa man itong i-offer sa itong mga kapamahaw this morning? So today we'll be making black and white cupcake. Wow, black and white. So sigurado puti o ilong gini siya. Okay, so unsa itong ingredients here, Chef? Okay, so ang unang nga buhaton ni Chef Cathy is maghalo siya ng cream cheese, white sugar, and egg yolk. So this time, si Totoy Bugoy, mo sa atong chocolate cake mixture, di ba? Like, saan man? Sige. Himo lang ka. Okay, so ihalo na to ang flour, sugar. Anong brown sugar man, Chef? Wala, gusto lang na. Gusto lang yun. Brown sugar para mas may caramel flavor. Yeah, okay. So, cocoa powder. Para mas chocolate. Okay. Then, baking soda. Yes. Very good. And salt. Ibutang na nimo ang atong liquid ingredients. Okay, so mix na to. Yes. Kaya kung mga estudyante, malubra tayo. So now we add the chocolate chips sa cream cheese mixture natin. Okay, so this time ibutang nato atong chocolate cupcake batter sa isa ka liquid measuring cup. If mapansin nila no, natay two cavities sa atong pan na empty. So what we do is we fill it with water para the rest of the cupcakes won't dry out after when we bake it. So ato na siya i-bake for around mga 15 to 20 minutes or until done. So karon no, natapos na nato atong black and white chocolate cupcake. So this is the most awaited part of Totoy Bugoy. Yan. Ang tilaw-tilaw portion. Yes. Cupcake gini siya. Yes. Delicious. Highly recommended sa mga nanay diyan nga gusto nila dessert nga maging dili nila malimtan sa inyong mga bisita, uban pa. Okay mga pamilya, mga kapawag. Till next time na po, sana i-apply niyo, sana imong himuon o i-bake niyo sa inyong panimalay para inyong bisita makayong wow, amazing na kayo kaaway. Dire pagkapos yung paboritong segment sa Mamaw Special, mo kani ang Busog Trip. This portion was brought to you by Dato Puti Vinegar. Dato Puti, Mugasim, Mugasarap.